ए मांगना को छो ना मांगना को छो ना मांगना को छो ना दिन से बढ़िया सातुटा मुल्ला नहीं रे प्रशांत उल्ला क्या नहीं पता नहीं पोड़ को ना के उल्ला बोलती मु प्रशांत रे बियोन लाग उल्ला रे ओहो बियोन उल्ला हां साला उल्ला उल्ला रे हेडोड़ पुड़ को किए टेकी दिला रे तते चुक्को 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 के बेसी चुक्को चुक्को जाननो ओ खुड़ा सिंह धुआ पिला अरे चुक्को तू टेकिलो नाय मता ना चुक्को नाय म सुक्को ना कोन जबर चंदन टोपा मारची रे तार आधार कार्ड रे सुक्को ता गां रे डाकुचे चुक्को ओहो आधार कार्ड रे छी सुक्को ताको डाकुचती चुक्को ए ताकर की अछि बरा जबर चंदन टोपा मारची आ अरे त की टेकिला चुक्को टेकी देला सागरे दू चालो कोकान देबार मु जाननी कोन दू चालो कोकान देबार जाननी देखो दू चाल पुणी को कंदवारे जानी ना 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 पूर्व को मुख करिवो पूर्व को मुख करिवो खाइयार जणा चारि हाथ रे तो खाइ दउछु थाली थाली उड़े दउछु बेस भल बाबरे दुई चाल आनले बंचिया केंदी बंचिया केंदी तू खाऊ न आ तू कोन गो गोबर खाचु गिला पूर्व को मुख करिवो पूर्व को मुख महापुरुष सिद्ध हेबे महापुरुष हां महापुरुष सिद्ध हो सिद्ध हेबे बिल्लो सिद्ध हबो बिल्लो आतु बिल्लो सिद्ध हो हां बियन सिद्ध हेबो बियन सिद्ध हो ये मुक्तावान समस्त सिद्ध हेबे ताके तो पणा पिउचती ता पणा पिए तू सिद्ध हबार अछि सिद्ध हो हां ये माने समस्त सिद्ध हला बोला काम करी पूर्व कुआडे कुआडे बेळ बाहरची तो माडो छिया बुद्धि धरला ए आप के हला म ए सावरे हां पूर्व बेळ जुआड भार हां आ उजळ याड छि याड हेतियो याड नाही आ याडे बेळ बुडची ओ याड बेळ बुडची हां याड ए घंटा महापुराण रहिला म मोड कोण गाडी करतो रे ओहो आइडिया ला हां साला याड माडो सियाड पेली देबे महापुरुष सियाड महापुराण मुख हला हां महापुराण मुख हिला हां ए सिनेमा देखियो जिया हाय आई लव यू दो न गुटे चुम्मा ए साला काउडा आइला बे तो बौ सेडा तो बौ आ कहली परा तो बौ को काउ न काला कुकुट का बेसी नहीं नहीं तो बापा से ए बुलियो जिया दू चाल देला कथा न बेची सावकर चलो ए जिया रे सावरे हां दू चाल दे देली देलो कोड देलो हां हां एठी देली तीन टंगर देलो तीन टंगर का को देलो काउ देली हां बड़ मा कार तोरो मोर नहीं हां बर्मा इकुड रे जो तीन मुंडिया नहीं के बर्मा रेंगुन पाकर जागिरी बर्मा ओ बर्मा ब्रह्मा हां सीडागा हां विष्णु तंगार क्योची वा कार हां विष्णु ओहो हां जो चकटा धरतो दियो ये विष्णु हां ना विष्णु ओ सीडा विष्णु हां आउट रहला कोन मैसिर बाग दुकान रे अछि वा कोन दुकान रे नहीं है मैसिर बाग चिन्ह कोन मैसिर बाग मैथिली पाग नाही रे हां महेश्वर आ ता मुंडो रे जो पागुडा रहिछि जटुडा हेला ओ तंबे जट्ट बोलछ हां आमे इडा मैसर हां पाग जट्ट जट्ट ओ महेश्वर हां तीन टाकर देली हां आ टिके केना बळी गेला हां फिंगेलले नष्ट हबो होडा रखले काउ ढाळिबो आ टिके छाड़ देली आउ हां हां सगरे हां दू चाल लग हेलो ए तमु लगे हां लगो ना ठिया होलो
সেটা বন্ধ করে দিও না রে টোপা লাগুছি সে মাদুর পাখু সিଆଡେ পଳା ଯାଅ সেটা কটি যাଉଛି କାହାକୁ ତମଣୁ ଲଗେଇନି ତୁ ଲଗଉନୁ ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ଲଗେଇ ଆମ ଦୁ ଚାଉଳ ବେଲେ ବିହନ ବୁଣା ସରିଲା ତ କାଲି ଯୋଉ ବିହନ ବୁଣିଥିଲୁ ସେଟା ଗଜା ହେଲା ନାଇଁ ଦେଖିଲା ରେ କି ଘାସରେ କି ଘାସ ବେଲେ ରେଡା ବେଣୁଆ ମଥାବଡି ରଙ୍ଗ ଦଉଡିଆ ଏମିତି ଚାରି ପ୍ରକାର ହେଇଛି ହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର କଣ ସକାଳୁ ଝିଅ ଯାକ ଯିବ ତଳି ଚାରିଟା ନା ଘଡିଏ ଘଡିଏ ବାଛି ଦବ କଣ ଭାବିଲେ ଆମ ହାତଟା ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ କରୁଛି ତ ବିଲୁ ଯାଇ କଣ ଭାବିଲା ହେଲେ ହଳିଆ ହେଲି ଭାବିଲା ଆଉ କିଛି ଭାବିଲା ହଳିଆ ବେଲେ ଆମେ କଣ ଯାଇକିରି କଣ କରିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୂଲିଆ କର ମୂଲିଆ ସବୁ ଯାକ ତ ମୂଲିଆ କରିବା ଆମ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମହାପୁରର କଣ ଉଣା ଅଛି କି ଅଛି ନା ଡାବୁ ଆଉ ହେଲେ ମୂଲିଆ ମିଳିବେ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇ ପରା ପେଟ ଭାରି ପଡିଲାନି ମିଳିବ ହଁ ମିଳିବ ଡାକେ ଯା ଆରେ ଆମର ମୂଲିଆ ମିଳିବନି ରେ ତମ ଗାଁରେ ଅଛି ରେ ଏ ଜାଗା କି ତ ଦଉଛ କି ଓ ମୁଁ ଏକାନି ଢେଇକିରି ଗଲି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ବେଲେ ତ ଭାଲୁ ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ହବ ଏଟା ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ହବ କି ଭାଲୁ ଏ ବର୍ଷ ଦୁଇନି କୁଆଡେ ହେଲା ସେଟିଂ କରିଦେଲ ଇଲା କୁଆଡେ ହଇଲେ କିସ ହେଲା ବା ବାଛିବାକୁ ଯିବ ହଇଲେ କାର ବା ସାଉକାର ସାଉକାର କଣ ବାଛୁ ତଳର ତଳର ବେଲେ କେଉଁ ଜାଗା ତଳର ଘାସଲ ବୋଡରେ କେନେକିରି ସାଉକାର ଘାସ ଉପଡା ଦିଅଲି ସିନା କହିବୁ ତଳର ଉପର ବିଲର ଘାସ ବୋଲି କହିପାରୁନୁ ବେଲେ ଆଉ ତ ଘାସଟା କଣ ଉପରେ ରହୁଛି ତଳେ ରହୁଛି ନା ସାଉକାର ବିଲର ଘାସ ଉପଡା ଦିଅ ବୋଲି ପଚାରୁଛି ନା କିଏ ଏମିତି ପଚାରୁଛି ହଇଲ ତଳର ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ହେଲେ ବାଛିଅ ଦିଅ ହଁ ମୂଲ୍ୟ ଦବନି ବାଛିଅ ଦାୟ ନୁଇ ନୁଇ ରୁଇ ଦୁ ଆଉ ଏ ଜିନିଷ ତ ତମର କାମ ଆଉ ଓ ମାଇ ଗଡ ଆଉ କାହା କାମ ନାହିଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବ ହେ ତମର ରେଟ୍ ଟା କେତେ ଅଛି ଆମ ରେଟ୍ ଟା 3130 300 ଟଙ୍କା ଦିନ ନା ରାତି ଦିନରେ ରାତିରେ ସବୁ ସେ ଗୋଟେ ଆଗା ସବୁ କାମ କରିବ ଆମର ସୁରଜ ଅଛି ସୁରଜ ଥିଲେ କି ସେ କାମ ଦବନି ସୁରଜ ମହାପୁର କଣ ପଇସା ନାହିଁ ରେ ଅଛି ହଁ ଅଛି ସୁରଜ ଜାଣିଛି ହଡ଼ି ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଜାଣିଛୁ ହଡ଼ି ଆମ ସାଉକାରର ଜମି ମହାପୁରର ଜମି ପଇସା ଟା ଦେଇଦବ ଗଣି ଗଣି ସୁରଜ ଅଛି କହିଲି ପରା ଆଉ ଥରେ ସୁରଜ ଆଡେ ଦେଖେଇଲା ସିଏ କେସିର ସିଏ କେସିଡି ହଉ ନହେଲେ ଡିଜେଡି ହେଇଯାଉ ନାଇଁ ନାଇଁ କେସିର ଆମର କେସିର ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଦବ 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 ହଡ଼ି ବାଛିଅ ରୁଇଅ ଦାୟ
ओके ओके हम सूरज को नतले पैसा आनला उडा तम पिला कुआडे इयाडे तम पाखु जियो सियाड़े इयाडे इयाडे